وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. تفسير سورة البقرة آية الكرسي من الآية 254 إلى الآية 255. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 82 بعد 200. الحمد لله ملمو أنقى الله سبحانه وتعالى أنقى تنو أنقى فو أنقى ولي نماندو أكا هرباو أناكا نمي بلي بلي باو أناكا هنباولا أنكا أناكا فسمانديا باولا منون فanga ka girin hakiliw ka jagabolima munun ka ca nenw ka jatelima ani jatelikɛbagaw ani jatelikɛfɛnw ka jatelima an b'o masabayin mɛ seereya k'a fɔ bato mate min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na. An bɛ suratul baqara tafsir la n'o ye ayatul kursi ye aya 254 ka bɔ o la ka na aya 255 walanda 282 karamɔgɔkɛ min ka tafsiru b'an bolo o de ye sheikh ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. ودنا أنكم جرى يرمنا ودي مسا سبحانه وتعالى كما يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله سبحانه وتعالى يا إيرا كفو دمفهم
o tɛ se ka foyi dɔn Ala ka ko la fo n'a jara Ala yɛrɛ ye o ka min dɔn. O b'a ka setigiya yira, o b'a yira k'a fɔ ko a sago bɛ a ka danfɛnw na, danfɛn si tɛ se k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye ni Ala de m'i k'a ye. I ka kow a bɛɛ lajɛlen bɛ Ala de bolo, i tɛ kɛ lahalaya si la ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ min kalama. O la Ala sagoya bɛ a ka danfɛnw na, ale Ala ka ko mɔgɔ min ka d'a ye a bɛ dɔnniya dɔ di ale Ala yɛrɛ ma o ka ko la. Ala de bɛ se ka jɔn ladɔnniya Ala yɛrɛ la, jɔn tɛ se ka Ala dɔn ni Ala ma jɛn ka Ala dɔn. Kuma in kɔrɔ yɛrɛ de filɛ nin ye. Jɔn si tɛ yen min bɛ se ka Ala dɔn f'a ka diya Ala yɛrɛ de ye i k'a dɔn. Awa n'i ye fɛn min fɛnɛ dɔn diinɛ koɲɛ la, i k'a dɔn k'a fɔ o kɛra ni Ala ka jɛn de ye. N'i sera k'o fɛn masina dɔn, ni Ala ma jɛn ni ko min ye, jɔn tɛ se k'a dɔn. O bɛ tali kɛ i n'a fɔ karamɔgɔkɛ nana ye cogo min na, a ko kɔrɔ fila bɛ kɛ kuma in na. A ko kɔrɔ fɔlɔfɔlɔ, Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko jɔnw tɛ foyi dɔn kabini ka bɔ a tɔgɔw n'a mankutuw la fo ni min jara a yɛrɛ ye. O de la i b'a sɔrɔ hadisa kɔnɔ Alakira b'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam, aw allamtahu ahdan min khalqik. Wali Ala n'a y'a sɔrɔ tɔgɔba min b'i bolo n'i kelen don k'o ladɔnniya maa la i ka danfɛnw na. O bɛ mun yira? K'a fɔ Ala ka dɔnniya a b'a sago la, a b'a sira yɛlɛ dɔ ye, a b'a datugu dɔ ye. Faamuyali fana bɛ o cogoya la, ka ko faamuya a sira bɛ Ala de bolo. N'a y'a dayɛlɛ jɔn ye i bɛ se k'a faamuya, n'a y'a datugu i tɛ se k'a faamuya. A fila bɛɛ bɛ Ala de bolo. O b'a yira ni ko min dɔnniya gɛlɛyara i ma, n'i bɛ fɛ ka sira sɔrɔ a la, kɛlɛ t'a kɛ dɛ. I ɲɛsin a tigi ma, i k'a deli a k'a dɔnniya d'i ma. O ye Ala de ye. Ni ko min faamuyali gɛlɛyara i ma fɛnɛ, n'i ma se k'a faamuya, i ɲɛsin Ala ma, i ka Ala deli Ala ka se k'i la faamuya o fɛn masina min n'a donnen don i n'a cɛ. Jɔn tɛ se ka foyi dɔn fo n'a kɛra ni Ala yɛrɛ. O la karamɔgɔkɛ ko o kɔrɔ u tɛ se ka fɛn dɔn kabini Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ tɔgɔ n'a mankutuw la a n'a ka kɛwalew. Yɔrɔ kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ kabakoya k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka kafiriya Ala ma cogo di k'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ sankolo la, i ɲɛ bɛ dugukolo la, i ɲɛ bɛ kabako caman na. Est-ce que Ala ka kabako ninnu u dogolen don wa? U dogolen tɛ dɛ. Hali adamaden n'i bɛ fɛ ka kabako dɔn i yɛrɛ lajɛ bani. N'i y'i yɛrɛ lajɛ k'a fɔ i b'i sigi i bɛ tagasili kɛ e yɛrɛbakun yɛrɛ la, i tɛ taa yɔrɔ jan, i bɛ sɔn Ala ye yɔrɔnin kelen. O ma se k'a fɔ k'i ka yɔrɔ janw ni fɛnbaw lajɛ. Ayi, a daminɛ i yɛrɛ la dɔrɔn. N'i y'a daminɛ i yɛrɛ la, i bɛna Ala ye, i bɛna Ala dɔn. Mais nin bɛɛ ye de ni Ala ye sira d'i ma dɛ. Ni Ala ma sira d'i ma, i t'i yɛrɛ dɔn. Hali n'u ye diɲɛ kabako bɛɛ yir'i la, o t'a to k'i bɛ se ka Ala dɔn. O t'a to i bɛ se ka Ala dɔn. Kabako jumɛn bɛ yen ni Ala kira m'a yira Makan kafiriw la sallallahu alaihi wa sallam. O ko Ala kira ma sallallahu alaihi wa sallam, kalo filɛ nin ye, n'i sera ka nin kalo in cɛfɛrɛn fila ye, an k'a ye an ɲɛ la, an bɛ sɔn ka kalo to sanfɛ. U yɛrɛ de y'a ɲini wa u m'a ɲini? U yɛrɛ de y'a ɲini. Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam, n'a kɛra aw bɛ sɔn wa? Ko an bɛ sɔn. Ala kira ye Ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo cɛci fila ye. A ye kalo cɛci u yɛrɛ y'a ye, kalo fankelen taara kulu kɔfɛ yan fɛ, fankelen taara kulu kɔfɛ yan fɛ.
u ye mun fɔ ko an tɛ da nin na fɔlɔ fo mɔgɔ minnu tɛ yan n'olu fana ko k'u y'a ye ka da kan Muhamadu i ka kɔrɔti ko yan fɔrilen don kojugu an tɛ da la fo mɔgɔ minnu tɛ yan n'olu ko tiɲɛ don an bɛ sɔn voyageurs nana olu ko magankaw ma ko an ye kabako dɔ ye aw fana y'a ye wa yanni u ka ɲininkali kɛ k'o ye mun ye u ko an y'a ye kalo cɛ cira 2 ye dɛ aw fana y'a ye yan wa u ko ko Muhamadu ka kɔrɔti fɔrila koyi hali mɔgɔ minnu tɛ a y'a bɛɛ ɲɛ kɔrɔti o la n balimaw ni Ala ma sɔn jɔn min ye k'a fɔ i bɛ kanda i tɛ se ka kanda o b'a yira ko se de b'a ye a ka jɔnw kan min ka d'a ye o de bɛ kɛ min man d'a ye o tɛ se ka kɛ jɔn mana lahalaya o lahalaya ɲini min ka di Allah subhanahu wa ta'ala ye toujours ko bɛ na o de la izini Ala y'a yira u tɛ se ka laminini kɛ ni dɔnniya ye foyi la Ala ka ko la fo n'a jara Ala yɛrɛ ye e ma ye Ala ye min kɛ mɛlɛkɛw la wagati min n'a ko mɛlɛkɛw ma wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa Ala ko mɛlɛkɛw ma n bɛna nɔra bila dugukolo sanfɛ min bɛna dugukolo la ɲɛnamaya قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أيوة ملكه كو ألا ابن ما بلدو كل سانف مين من الشيني كنا بنا جلوبو ابن فغلي تشامانك أم بي أنو أم بي سبحان الله فوق أم بي على تنو أم بي سانية وكان وساكي Allah subhanahu wa ta'ala ko inni a'lam ma la ta'lam ako ne be fɛn de dɔn aw tɛ min dɔn mɛlɛkɛw kumara ni mun ye u ka dɔn ta o tɛ wa o bɛ min dɔn u y'o de fɔ o kɛlen k'u ka dɔn ta fɔ Allah subhanahu wa ta'ala fɛnɛ a bɛna yir'u la Allah subhanahu wa ta'ala ko mɛlɛkɛw ma وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة آدم بي ملكو بي كن كلينغا ما على يفن دوك كولو دنيا دي آدم ما ملكو تشلا كسر ملكو تو دونغا آدم بودون على جد نكما فراسيسا ni kuma fɔra maaw bɛ kuma in faamuya cogo min na faamuya cogo kelen don wa faamuya cogo kelen tɛ dɛ dɔ bɛ yen u b'a faamuya ɲɛ ɲuman kan dɔ bɛ yen u b'a faamuya ɲɛ jugu kan dɔ bɛ yen u b'a faamuya cogo yɛrɛ la kuma yɛrɛ laɲini yɛrɛ tɛ min ye nka kuma in kelen don dɛ nka mɔgɔ 100 bɛ ka kuma kelen lamɛn i b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 in bɛ ka kuma in jate cogo min na sini si ka jate tɛ kelen ye nka Ala kelen don ka dɔnta dɔ di bɛɛ ma kuma in na bɛɛ n'i ŋaniya bɛɛ n'i ka dɔnta bɛɛ n'i garizigɛ kuma in na a bɛ dɔ nafa a bɛ kɛ sababu ye o tigilamɔgɔ bɛ don alijinɛ la o kuma ɲuman kelen a bɛ kɛ fitina ye dɔ ma a bɛ kɛ sababu ye o bɛ taa tasuma la a bɛ kɛ sababu ɲuman ye dɔ ma a bɛ kɛ kunnaja ye a bɛ kɛ sababu jugu ye dɔ ma a bɛ kɛ kunnangoya ye a bɛ kɛ sababu ɲuman ye dɔ ma a bɛ kɛ hɛrɛ ye a bɛ kɛ sababu jugu ye dɔ ma a bɛ kɛ bɔnna ye nka kuma in kelen don dɛ nka a bɛ lamɛn cogo min a n'a bɛ faamuya cogo min a n'a bɛ dɔn cogo min o tilali bɛ Ala de bolo Ala de b'a tila a ka jɔnw cɛ cogoya min ka d'a ye izin o b'a yira ni dɔnniya don Ala y'a di mɔgɔ kelen ma a tigilamɔgɔ y'a fɔ a ye dɔnniya de bɔ a da
ay dɔnniya min bɔ a da maa minnu bɛ na kuma in lamɛn olu fana bɛ na dɔnta min sɔrɔ a la Ala de fana b'o tila o tilacogo o bɛ Ala de bolo dɔ bɛ yen kuma in ale b'a mɛn nka a t'a dɔn k'a fɔ ko kuma ɲɛnama don dɔ bɛ yen ale b'a mɛn doniba dɔ tun b'ale kan a bɛ sin k'o doni jigin ka bɔ ale kan o y'Ala ka dɔnni de ye a b'i la dɔnniya fɛn dɔ la i kun tɛ min dɔn wali i kun ɲinɛna fɛn dɔ kɔ a bɛ sin ka i hakili jigin a la a b'i hakili jigin o fɛn masina la izan n'a bɛ o cogoya la mɛlɛkɛw Ala subhanahu wa ta'ala ye kabako jumɛn kɛ a ye an fa Adama la dɔnniya fɛn ninnu bɛɛ la o kɔfɛ a ko mɛlɛkɛw ma nin fɛn masina ninnu a y'o tɔgɔ fɔ ɲɛ wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim u ko an tigi Ala dɔnniya tɛ anw yɔrɔ koyi fo ni Ala ye anw la dɔnniya fɛn min na de ye masa ye fɛn bɛɛ dɔnbaga ye de ye awa de ye masa ye fɛn kan ka labɛn cogo min de b'a labɛn o cogo la yɔrɔ dɔnni nasira ka ca dɛ dɔnni nasira a ka ca nka ni Ala kɔni bɛ fɛ ka jɔn la dɔnniya fɛn min na kuma dɔ la dɔ bɛ kuma dɔ fɔ yɛrɛ bɛ kuma in faamuya ka kuma in dɔn ka tɛmɛ kuma in fɔbaga yɛrɛ kan nin bɛɛ Ala ka ko ye nka ni Ala bɛ fɛ i ka min dɔn a sababu bɛ kɛ ni mɔgɔ min ye wali a sababu bɛ kɛ ni fɛn min ye Ala de b'o fɛn masina la sama k'a lasi ma k'o baara masina kɛ i ka tila k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ la nka ni Ala tɛ i tɛ se ni Ala tɛ i tɛ se kuma dɔ la mɔgɔ bɛ dɔnniya ta fɛn dɔ la n'i ye mɔgɔw yɛrɛ ɲininka nin tɛ fɛn ɲɛnama ye nka i b'a sɔrɔ ye nafa min sɔrɔ fɛn in na ni maaw b'a jate ko fɛn kuntan don n'u kun b'a dɔn u t'a fɔ ko fɛn kuntan don ye min sɔrɔ a la kabini nafa la o de la jɔn dɔnni ɲini Ala fɛ dɔnni nasira ka ca n'i ye Ala deli Ala yɛrɛ b'a fɔ Alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko rabbi zidni ilma Muhammad a fɔ n tigi Ala dɔ fara n ka dɔnni kan fo ka taa mɔgɔ sa i tɛ se ka fa fɛn min na o de ye dɔnniya ye a kɛra nasugu o nasugu ye n'i y'a fɛn fɛn sira daminɛ i tɛ se ka fa a la awa kuma o kuma i bɛ kura de dɔn a la kuma o kuma i bɛ kura de dɔn a la wa ajallul ilmi ilmu shari'a dɔnni min ka fisa ni dɔnni bɛɛ ye o ye Ala ka diinɛ dɔnniya ye diinɛ yɛrɛ kɔnɔ dɔnniya min b'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ɲɛ o ye Ala yɛrɛ dɔnni ye o kɔfɛ diɲɛlatigɛ taw bɛna tugu o la nafaw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min o bɛ bonya o cogoya la nka n balimaw n'a y'a sɔrɔ ko mɔgɔ de bɛ se k'i yɛrɛ ladɔnniya fɛn na fɛn jumɛn bɛ to yen ko ni mɔgɔ t'a dɔn fɛn tɛ to yen ni mɔgɔ t'a dɔn dɛ nka fɛn joli bɛ yen n'an t'a dɔn o de ka ca an tɛ min dɔn an bɛ fɛn min dɔn o ye fɛn fitinin de ye an tɛ min dɔn o de ka ca nka bila i kunna k'a fɔ ko dɔnni tigi fila t'a la dɛ tigi kelen de b'a la mɛlɛkɛw dɛsɛlen wagati min Ala ko Adama ma o kibaruya ni nin fɛn masina ninnu tɔgɔ ye an fa Adama a sɔrɔla ka mɛlɛkɛw k'u kibaruya ni fɛn ninnu tɔgɔ ye k'a fɔ u ɲɛna
a y'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ minɛ k'a f'u ɲɛna. Bon, cogo di Ala ye an fa Adama ladɔnniya mɛlɛkɛw m'a dɔn. Munna? Ka d'a kan dɔnni tile b'ale de bolo. Ni maa min y'a ja a b'o ladɔnniya, ni maa min y'a ja a b'a datugu o da la. I tɛ se k'a ye. Izen Allah subhanahu wa ta'ala ale de ye ko bɛɛ lajɛlen tigi ye. O de la dɔnnikɛlaw kɛra ni ko min ɲagamina u bolo min al-masail. Ibn Taymiya kun bɛ nin kɛ kosɛbɛ. Ni masala min gɛlɛyara a ma, a bɛ astaghfirullah fɔ de daminɛ sa. K'a fɔ k'a caya, k'a fɔ k'a caya, fo ka taa kɛ Ala bɛ sira dayɛlɛ a ye. O de la Abu Hanifa rahimahullah, ni masala min kun dɔnni gɛlɛyara a ma, a b'a fɔ ko n ka jurumu dɔ banamina n'a cɛ. N ka jurumu dɔ kɛra sababu ye ka don ni nin dɔnfɛn in cɛ, a bɛ sɔrɔ ka astaghfirullah fɔ daminɛ, k'a caya, fo ka taa kɛ Ala bɛ sira dayɛlɛ. Izen Allah subhanahu wa ta'ala masa min do, a sago bɛ kow la. O de la ni mɔgɔ min n'i bɛ fɛ ka tagama, e kan ka tagama ɲɛɲini jɔn fɛ? N'i bɛ fɛ ka furu, i bɛ fɛ ka commerce kɛ, diɲɛ ko o ko n'a gɛlɛyara i ma n'i bɛ fɛ k'a kɛ, n'i tɛ fɛ i ka duguma sara cɛ baara in ka k'i bolo baara tiɲɛnen ye, sira fila tɛ yen dɛ. I ɲɛsin Ala ma. Parce que i bɛna baara min kɛ, kuma dɔ la mɔgɔ bɛ don baara dɔ kɔnɔ, i hakili la k'i b'a dɔn, jaja i t'a dɔn. O tɛ? I yɛrɛ kɔnɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ nin dɔn. Ayi, nin kɔni mɔgɔ si tɛ nin dɔn ka tɛmɛ n kan. Awa, i bɛna baara min, i bɛna bɔnɛ sɔrɔ baara min na dɛ, o y'o baara in de fɛnɛ ye. Ka d'a kan nin yɔrɔ la, e dara i ka dɔnta ni i ka keguya la, i ye Ala bo ye. Ala fɛnɛ bɛna yira i la k'a fɔ i tɛ foyi dɔn. E ma Karuna halaki cogo ye, o kɛlen k'a ladi, a ye nafoloba min sɔrɔ, a ka nafolo jiginɛ sow dɔrɔn, tafsir fɔla dɔw ko fali 70 tile bɛ da olu de kɔ la. Fali 70 tile bɛ da olu de kɔ la. O ye jiginɛ tilew dɔrɔn de ye dɛ. Min bɛ jiginɛ kɔnɔ o tɛ dɛ. Tile. Cɛ 10 ni cɛ 30 n'olu ko k'u bɛ tile ninnu ta, a b'u la bi. A b'u girinya. Mais Karuna murutira, a ko innama utituhu ala ilmin indi. A ko nin nafolo in, Ala ma nin di ne ma dɛ. Ne yɛrɛ ka dɔnta ni n ka hakili ni n ka baara ni n ka cɛsiri de ye nin nafolo in sɔrɔ. Ayiwa, Ala bo ye wagati min, Ala fɛnɛ ye halakili bila a la. A ko fakasafna bihi wa bidarihi al-arda. Sisan ni jigi dalen don k'i bɛ ko de dɔn, an bɛna ye sisan n'i ka dɔnni bɛ se ka fɛn kɛ, n'a tɛ se ka fɛn kɛ, Ala y'a n'a ka nafolo sow bɛ jigi dugukolo jukɔrɔ. A ka dɔnni sera ka mun kɛ? Ma se ka foyi kɛ. Izen kabako don anw ka ɲɛnamaya in na bi, ni mɔgɔ min n'a bɛna furu kɛ, u b'a fɔ k'an ka taa moriw ni filɛlikɛlaw fɛ yen, an ka taa don ɲuman dɔ ɲininkali kɛ, don min ka di. Wali i bɛ taa voyage la, wali n bɛna commerce kɛ, a ka di n na, a man di n na. Balimaw, ninnu tɛ ko kura ye silamɛya kɔnɔna la o. Alakira tɛmɛna ninnu na, a mɛnna. A sira ɲuman de fɛnɛ bɛ yen fɛnɛ ha. Ka d'a kan n'i y'a jate minɛ, Alakira sallallahu alaihi wasallam, Ibn Mas'ud ko hadisa la, kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. A ko Ala ka ciden kun bɛ anw kalan istikhara kɛcogo la, i n'a fɔ a bɛ an kalan kuranɛ sura la cogo min. Parce que ɲɛnamaya tɛ se ka taa kɔ. Adamaden i bɛna ko o ko kɛ,
ni kɔnɔna fililen don a la n'i bɛna don a la i b'i yɛrɛ ɲininka de a ka di na wa a man di na wa bon nin ye wajibi de ye parce que e ɲɛ bɛ kow la cogo min na a bɛɛ tɛ ten koyi ni fɛn min b'a kɔnɔ n'o yirali la i b'i ka samara don fo k'i sa i t'i kɔ don mais yanni i kana taa jigin dingɛ kɔnɔ dingɛ min jiginnen kɔfɛ i tɛ se k'i yɛrɛ labɔ n'i bɛna muso furu i b'a sɔrɔ problème dɔ bɛ muso in ka ko la muso ka mɔgɔ bɛn'o f'i ye wa o t'a f'i ye e bɛna furu cɛ dɔ ma cɛ in ka furu problème dɔ b'a la cɛ b'o f'i ye wa o t'a f'i ye nin furu in a ka di i la wa a man di i la wa i t'a dɔn e ɲɛ bɛ moto ɲuman na e ɲɛ bɛ mobili ɲuman na i bɛ fɛ k'a san nin moto in ni nin mobili in sanni a bɛna k'e ma hɛrɛ est-ce que i b'a dɔn i t'a dɔn ayiwa ko i ka taa voyage dɔ bɛ yen nɔ 20,000 bɛ k'i kɔnɔ e dun mago bɛ wari la voyage in gɛlɛya n'a sɛgɛn e ɲɛ t'o la dɛ f'i bolo ka da 20,000 in kan tagali in ka di i la wa a man di i la e t'o dɔn janfa dɔ sirilen don 20,000 in yanni i ka s'a ma k'i bi o dingɛ kɔnɔ wa i b'o dɔn i t'o dɔn i b'a sɔrɔ ko caman de bɛ yen nɔ minnu dadalen don ɲɔgɔn kan e t'a dɔn nka u kɛlen don ka fɛn dɔ bila sanfɛ mais fɛn min b'a duguma n'i y'o ye i bɛ jɛ a kɔ nka pour que e kana bin nin bɛɛ dingɛ kɔnɔ adamadenw tɛ se ka nin f'i ye koyi n'i nana ni morikɛ y'a ka kolonin fili nin tagama in a ka di tagama in ka di ni kolonin filila siɲɛ kelen siɲɛ fila laturu gosira kun fɔlɔ la kuma duman bɛ f'i ye fo ka taa se sabanan ma n'a sera naaninan ma problème dɔ bɛ tagama in kɔnɔ dɛ o problème in a saraka ye bakɔrɔnin kelen ani sagajigi kelen bakɔrɔnin komi tagama in ka teli f'e ka taa la e tɛna se ka bakɔrɔnin faga wari di siɲɛ kelen an yɛrɛ bɛ bakɔrɔnin an b'a faga i kan ka biyɛn dun taga i bɛna biyɛn sɔrɔ yen o bɛ taa biyɛn san sugu la ka na bila i ɲɛ bakɔrɔnin ma san jango saga awa dɔ la i bɛ taa tagama in na i bɛ to a la dɛ nka pour que k'i kisi nin bɛɛ ma adamadenw ka janfa tɛ ban adamadenw ka kɔlɔbɛ tɛ ban adamadenw ka nkalontigɛ tɛ ban adamadenw ka janda mɔgɔ ɲɛ o tɛ ban kan'i jigi da ninnu kan dɛ min bɛ k'a nɛn ja muru min b'o bolo n'a y'i sɔrɔ n'a y'i sɔgɔ i tɛ bɔ a la a b'a ka intérêt kɔ nka pour que k'i kisi nin bɛɛ ma u y'a fɔ yan fɛ u y'a don yan fɛ kana kɛ nin si la e k'i ta kɛ dɔrɔn istikhara kɛ istikhara de ye k'a ɲini ala fɛ n bɛna don nin ko min na n ka hɛrɛ b'a la wa n ka hɛrɛ t'a la mais a kana sɔrɔ i ye décision fana ta dɛ ka d'a kan ka décision ta ka don istikhara la istikhara tɛ dɛ nin yɔrɔ in ye important ye a fɔra ko muso in e bɛ fɛ k'a furu muso in cɛ ka ɲi wari b'a kun ko cɛ ko istikhara kɛ n bɛ istikhara kɛ nka a y'a sɔrɔ e ɲɛ bɛ cɛ ɲumanya in ni wari in na u nana f'i ye ko ni muso in ko i cogo dɔn a la dɛ a ye cɛ caman daji dɛ e ko cɛ nin ye hasidiya kan ye sa nin kɔni wa n bɛ nin furu dɛ bon e ko i jɔn ka istikhara kɛ e décidera wa i ma décider e bilala ala ɲɛ kaban n'i ye istikhara kɛ i tɛ se k'i sago sɔrɔ ka d'a kan dusukun nɔrɔlen don o fɛn masina la kaban e y'i ka confirmation ta e tɛ se ka istikhara kɛ k'a b'i nafa parce que istikhara bɛ mɔgɔ nafa de n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ gulonnen tɛ ko in na cogoya si kan e kɔni kelen don ka i yɛrɛ di ala de ma ala n ka kow b'e de bolo dɛ n'i ye istikhara kɛ nin na i bɛ ko ye n'i ye istikhara kɛ nin na i bɛ se ka sira sɔrɔ
nga e koni yi ka décision ta ka ko bela jelen confirmer ko nga istikhara ke ati nafa parce que hal ni ala nana ko yiri la mimma iba fo e che nunu e shetane sogo yi wal ni ala ye mogo chima mogo mimbe na kono nje ki e che nunu e hasilu yesa muna e tese ka sira e chogo ya shila parce que e yi ka ko décider ka ba yani ka to ala bolo atse ke nafa abe nafa de kasoro natate imi yere shuka do kola aywa sisa yi nyeshi alama akara tagamayo akara furuyo akara commerce akara jinyo koko ye amana jaye chogo e koni ka kode di alama ala na koni mandina koni ala kananto nyera bolo de mbo ala na kadina ala anwayani o iba soro ni kuma istikhara ke kumbe se ki jigida fen feka i kunti se ka kuma isna soro mais istikhara kelen ko fe ala ba do ka kadila nga jamfa ni problème chaman de dolen do ko inkono sisa i kelen gi nyeshi alama ala de bena joni o jamfa numbe chieni e foki la se koima parce que ye donia de segi alama ni de kadi ala de mais ni ma donia segi alama e bini jigida fenfe ka dontala i ka balaw ni ka mashiba bena boyede e ma ye Allah subhanahu wa ta'ala o yoro la hali cidenw ala be darsu duma nabillahi Musa alayhi salatu wassalam don do la wula ka wajuli ki aka mogo cela bani israila kawla do ya nyininga ko Musa ko joni be dugukolo ko ka min ka doniya ka bo katemeta ka Musa ko ate ni kuma majara e akonere ka doniya ka bo katemebeka Allah subhanahu wa ta'ala e cibla kata ko Musa akonga jondo be obe min do itado Musa kunto kala aywa akwala mese go tigi soro yoro jume ala de afoyede na Musa be taga pour que akase ka darsuta imana ke chugo ibe fem fitini ne do Musa Allah subhanahu wa ta'ala ya irala bafla be nyogon kumbe yoro mena ni tara e ba soro ani qidru ka nyogon kumbe kerani de atara kana qidru soro e Musa mahala togofo qidru ye qidru ko ama ko ede Musa bani Israila aywa ko e nyogon fo ako me fe ka tugu ko de ala e doniya mindi man fene ka do soro la ako ite se ka tugu ne ko uma hali bara damna ay kiriti ke kabban parce que Musa be sharia de don qidru fene be min do ni sharia te chogo ya kelenyi doni kelemu yerete ukajja nyona Musa tayre niye ninge sharia min fo ala yo doniya de di Musa mais qidru ale be ko furake de kasoro bana mana folo abe bana furake de kasoro bana yere mana folo abe problème kumbe kasoro problème mana folo ni problème mena oba soro yoro kan qidru ye adama dende awani yere seme alala ala bi ka ko furake kasoro ko make folo qidru ani Musa o dontola ako Musa ma ko itese ka tugune ko ako parce que ne bena ko munun ke asabali te kuila Musa ko mbeki ibitan soro sabali baga ako me min fie ni tugurango mbena min ke kana nyini gade te nyini gade condition nte nyini ga ninkla lamba nye fie u beno de ka Islamia la benga kanga uliwa manga uli ako bashita unana kuruntigi do la ji sanfɛ o be fɛ ka kurun ta ka batigɛ kurun in kun ka ɲi kosɛbɛ o ma hali do qidru ye kurun ye dɔrɔn kuruntigi ninnu kun bɛ qidru dɔn qidru ye kurun ye dɔrɔn a sina ka a planche dɔ minɛ k'a cɛci Musa ko mɔgɔw b'an ta fu o ma dɔrɔmɛ kelen minɛ an na i y'olu ka fɛn ɲuman sɔrɔ i bɛ tila k'o tiɲɛ ka di olu ma a ko ne m'a fɔ i kana ɲininka wa a ko yafa ma a ko ɲinɛna de
bon kuto kurun kono kononin do nani pangi sigi kurunin dala oye I dado bajila ka domi ka wuli kataga Kidru ko ama ko Musa akonni ne e ka donta ala ka dɔnniya kɔnɔ nin kɔnɔni ye ji min ta baji la ne ne ka dɔnta ni fɛn wɛrɛ ka dɔnta ala ka dɔnni kɔnɔ a b'i n'a fɔ kɔnɔni ye min min a ye mun bɔ ba la a nɔ bɛ ye a nɔ tɛ ye o kɔntinera ka taga o jiginna kurun na a nana o ni denmisɛnnin fitinin dɔ bɛnna Kiduru y'a minɛ a y'a kunkolo bɔgɔti k'a fili a ko denmisɛnnin fitinin nin ma hali se jurumuko ma denmisɛnnin sanu i b'a minɛ k'a faga ten a ye mun kɛ mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ faga n'a ma fagali kɛ ko kɛ a ko ne m'a fɔ I kana ɲininka a ko ni ɲininka nin kɔfɛ tuguni an ka fara ɲɔgɔn na o nana o donna dugu dɔ kɔnɔ dunanya la o ye jatigila ɲini o ma jatigila sɔrɔ dumuni o ji o maa ma sɔrɔ dugu bɛɛ lajɛlen maa min bɛ se ka dumuni ni ji d'u ma dugu ɲuman tɛ bon o la mɔgɔ hakili bɛ jigin k'i ka ɲumanya kɛ o dugu kɔnɔ wa o y'a sɔrɔ kogo dɔ bɛ fɛ ka bin Kiduru wulila a ye kogo in jɔ a ko n'i ye kogo in jɔ sa I tɛ wari minɛ sa I bɛ sara minɛ kana baara in kɛ fugo ka d'a kan nin dugu in kɔnɔ an ma hɛrɛ sɔrɔ yan o m'an bonya ka baara kɛ fu o tɛ se ka kɛ ayiwa ko sisan kɔni an bɛna fara ɲɔgɔn na parce que condition min fɔra I ma se k'a respecter n'i y'a ye n ye kurun in n ye yiri dɔw walankata ka bɔ a la masakɛ dɔ de tun bɛ kuruntigi ninnu ɲɛfɛ ninnu ye fantanw de ye u bɛ jɛgɛminɛ kɛ n'u ka nin kurun in de nin kurun kelen in de b'u bolo o bɛ balo a la masakɛ dɔ bɛ ɲɛfɛ n'o ye kurun ɲuman fɛn fɛn a b'a minɛ de bon n ye kurun in n y'a walankata ka défaut de k'a la n'u n'a défaut lama sera masakɛ ma masakɛ tɛ fɛn défaut lama fɛ u ka kurun bɛ kisi a bɛ t'u bolo u bɛ continuer u ka baara la a ye fura kɛ ka sɔrɔ bana mana fɔlɔ a ko denmisɛnnin min n'i y'a kan bɔgɔti ka bɔ a la a fa n'a ba muminun don nka ni denmisɛnnin kun kɔrɔbayara a bɛ fa ni ba ni mun kɛ kafiri ye n y'a faga a kana na fa in ni ba in ka limaniya tiɲɛ a kɔrɔbayalen kɔfɛ ka d'a kan n'i y'a jateminɛ denmisɛnnin fitinin n'ale fagara dɔ la a bɛ taa alijinɛ la fa ni ba ka limaniya o bɛ t'u bolo wala hali n'ale ma kɛ alijinɛ kɔnɔ den ye n'a bilala ka balo fa ni ba ka fara ale kan mɔgɔ saba a cayara wa a ma caya mɔgɔ saba ni mɔgɔ kelen de taara ka fila kisi halisa hɛrɛ bɛ wa hɛrɛ tɛ hɛrɛ bɛ a ko n'i y'a ye n ye kogo in jɔ dugu in kɔnɔ ali yatimɛden fila de tun bɛ dugu in kɔnɔ o fa satɔla a y'u ka kalifamafɛn de to kogo in kɔrɔ ni kogo in binna dugulamɔgɔw bɛ na nafolomafɛn in u bɛ na a yɔrɔ dɔn n y'a jɔ walasa ala k'a tangalen to fo ka se ninnu ka kɔrɔbayali ma a ko awa nin de ye ko ye ma se ka sabali min kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ko rahimallahu akhi Musa ala ka hinɛ ne balimakɛ Musa la a ko ni Musa kun sabalila an kun bɛ dɔnniya caman sɔrɔ Kiduru nɔfɛ an kun bɛ dɔnniya caman de sɔrɔ Kiduru nɔfɛ o la n balimaw n'i bɛ fɛ ka bɔ kow kalama mori ninnu to ye u t'a dɔn soma ninnu to ye u t'a dɔn olu ɲɛ b'u ka intérêt dɔrɔn de la n'i bɛ fɛ ka bɔ kow kalama e k'i ɲɛsin ala ma bani u bɛ ka ko fɛn fɛn minɛ k'a banamini k'a baratu k'a namara k'a ɲɛsin ma n'i ɲɛsin ala ma ala b'i bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ hali n'a m'i la dɔnniya la i bɛ kisi a la cogo min na a kɔni b'i kisi mais o ye de n'i ye dɔnniya sigi ka taga ala ma parce que alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o de fɔ a ko ni kunangoya ni tere bɛ sɔrɔ fɛn na a bɛ se ka sɔrɔ fɛn saba tere a bɛ sɔrɔ muso la tere a bɛ sɔrɔ yɛlɛnkafɛn na tere a bɛ sɔrɔ du la ni saba a bɛ se ka problème caman de lase mɔgɔ ma
bon e bɛ na taa ni muso furu i t'a dɔn ni muso in furu ye hɛrɛ i ma wali ni hɛrɛ tɛ a dɔ bɛ yen i ye sɔrɔtigi ye nka kabini i ye muso in furu ala b'i bolo bɛɛ dɛsɛ pa e tɛ se k'a dɔn k'a sababu ye muso in ye fo ni ala ye sira yiri la n'i y'a dɔn e bɛ se ka bolimafɛn dɔ san mɔgɔ bɛ garaji la e kɔni bɛ garaji la mɔgɔ bɛ piyɛsi san na e bɛ piyɛsi san na awa i mana bɔ n'a ye diɲɛ don o don so kɔnɔ i bɛ segin i sen de la wali i ka mécanicien wele a tiɲɛna yan fɛ e t'a ta i bɛ wari de bɔ k'a bɔ k'a bɔ k'a bɔ k'a bɔ k'a bɔ a laban na i bolo de bɛ kɛ pa problème dɔ de bɛ bolimafɛn in na o bɛ yen a bɛ se ka kɛ i bɛ don du dɔ kɔnɔ kabini i donna du in kɔnɔ balawu fara balawu kan ni tasuma ma wuli kɛlɛ bɛ yen ni kɛlɛ tɛ yen tiɲɛni bɛ yen ni tiɲɛni tɛ yen masibako de bɛ yen ni denmisɛnnin dɔ sen ma kari dɔ ɲɛ na ci ni dɔ ɲɛ ma ci dɔ bolo na kari e kɔni kuma o kuma dɔgɔkun yɛrɛ tɛ se ka ban n'i ma problème de sɔrɔ n'i y'o ye du o du kɔnɔ ye bila dɛ ala kɛra ye ninnu tamasiyɛnw fɔ nka maaw bɛ min fɔ ko n'i bɛ fɛ ka muso min furu ko i ka muso tagamatɔla lajɛ muso min tagamatɔla n'a sen b'a kɛ tan nin ye moriw ka tamasiyɛn jugu ye ko muso muso n'a tagamatɔla n'a sen kɔni bɛ kɛ tan de a bɛ nin kɔrɔ dɔn n'a bɛ kɛ tan o kɔrɔ ko n'a donna ka fɛn fɛn sɔrɔ i ka du kɔnɔ a b'a labɔ de a tagama o tagama a b'a labɔ de donc k'i ka muso de ɲini muso min n'a tagamatɔla don a sen b'a kɛ tan a sen b'a kɛ tan o kɔrɔ a bɛ hɛrɛ de la dun bon ninnu ye tamasiyɛnw ye kana baara kɛ ni ninnu ye dɛ mɔgɔ n'a dancogo don i bɛ se ka muso ɲuman dɔ to yen a sen b'a kɛ tan ka sɔrɔ n'i y'a furu k'i to fantanya la i bɛ kɛ milliardaire ye o musow bɛ yen a musow bɛ yen i fantannama kabini a bɛ don i ka so kɔnɔ don min na i ni fantanya farala a dɔw bɛ yen n'a donna i ka so kɔnɔ ni miliyari de b'i kun i bɛ saraka minɛ nka e tɛ se k'o dɔn istikhara de bɛ maa kisi ninnu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma i mana fɛn min ye n'a diyara i ye cogo o cogo kana perese k'i kari a la kana perese dɛ kana perese k'i bugɔ a la i jija i k'i ka istikhara de kɛ tan ta i k'i ka istikhara kɛ istikhara seli a man gɛlɛn yɛrɛ o u bɛ min fɔ k'i ka nin seli sora in kala tiɲɛ tɛ wali k'i k'a kɛ alamisa don de fɛ wali k'a kɛ nin wagati istikhara wagati t'a la n'a mago jɔr'i la dɔrɔn seliji ta arakan 2 fatiha kɔfɛ seli soran o soran i ja hali n'i tɛ seli soran dɔn fatiha dɔrɔn bɛ wasa kɛ i bɛ seli i b'a duwawu kalan n'i bɛ se n'i tɛ se a bamanankan nama de filɛ nin ye ala n bɛna don nin ko min na ni n ka hɛrɛ de b'a la n ka diinɛ ni n ka diɲɛlatigɛ koɲɛ la a telima n'a sumama ni e ala b'a dɔn ko n ka hɛrɛ de bɛ nin na nin ko in nɔgɔya n ye i ka barika don ɲɛ a la i ka ko in labɛn ye nka ala n'i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in ka hɛrɛ t'a la n ka diinɛ ni n ka bi ni sini a teliya ni a telima ni a sumama ni n ka hɛrɛ t'a la ala ko in kun cɛ ka bɔ n kan i ka n kun cɛ ka bɔ a kan hɛrɛ bɛ n ye yɔrɔ min i k'o sama ka se ma n'i y'o sama ka se ma ala i k'o ko in kɛ n ka jɛn n'a ye se bɛ e ala de ye se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye e ala de ye kow bɛɛ lajɛlen tigi ye e de ye masa min kɔrɔtalen don fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ masa min n'ale de ka bon ni fɛn bɛɛ a banna nin kɔrɔ tɛ ko k'a fɔ k'i ka t'i da dɔw ba moriw ta b'a fɔ ko i bɛ fini jɛman fɛnsɛ i ka dilan kan i bɛ daran jɛman fɛnsɛ i bɛ tila ka nɔnɔ min i bɛ tila ka birifini jɛman ta k'o fɛnsɛ i la ka tila ka don sange jɛman fɛnɛ kɔrɔ o kɔrɔ ko i bɛna ko jɛman de ye bon ninnu ye fɛnw ye fɛn minnu ni tiɲɛw tɛ istikhara yɛrɛ kɛli wajibi tɛ k'i ka sogo ye dɛ n'a ye ala diya a bɛ sogomafɛn yiri la nka n'i ye istikhara kɛ ko o ko la ni ko ɲuman don hali n'i ma sogo ye ni ko in i y'a ɲini ala fɛ i disi minɛna ka funi i minɛna ka nisɔndiya bɛ ka don i ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ kabini i y'a ɲini ala fɛ o ko masina kana hali sigasiga i ka hɛrɛ de b'a la nka kabini i ye istikhara kɛ i dusukun b'a la gewu
wali i bɛ ka koron i yɛrɛ ma ala tɛ jɔn janfa dɛ wallahi ni ɲɛsin ala ma ni tiɲɛ a b'a yiri la i bɛ se k'a fɔ de a ma diya n ye i bɛ se k'a fɔ de a ma bɛn ma nka ala b'a yiri la dɛ a b'a tamasiyɛn yiri la n'i y'a ye k'a fɔ i disi bɛ ka koron i tɛ ka nisɔndiya sɔrɔ i bɛ ka dusu kasi o ko in mana diya i ye cogo o cogo kana don dɛ ni donna a tɛ kɛ hɛrɛ i ma istikhara filɛ n'a ye ala diya a bɛ tamasiyɛn yiri la n'a ye ala diya a tɛ tamasiyɛn yiri la nka dulonnen tɛ sogoko la a ka ɲi ma o de i k'a sɔrɔ nisɔndiya ni lafiya ni disi bɛ fɛrɛ a man ɲi ma i k'a ye k'a fɔ i disi bɛ koron i tɛ nisɔndiya sɔrɔ n'i yɛrɛ i bɛ ka dimi yɛrɛ ma o kɔrɔ kana don fɛn masina la mɛ n'i taara moriw fɛ n'i taara somɔgɔw fɛ u bɛ kolonin gosi u bɛ laturu gosi wari ɲini kan de bɛ f'i ɲɛna olu bɛ min f'i ɲɛna est ce que ala y'o de f'i ye wa olu bɛ min fɔ ala y'o de décider wa la mais alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ye nin fɔ seliji ta dɔrɔn i k'i ɲɛsin ala ma ala de bɛ kow dɔn ni ala ma kow kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a kɛ ala ka faamuya d'a ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب